تمہارے دل کو میں حدیث رسول لایا ہوں، اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و ضلالت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، علم کی چٹان، سنیت کی جان، بریلیت کی پہچان، علامۃ الزمان، فرید الآوان، منبع العرفان، عالم معانی و بیان، ذو العلم والعرفان، صاحب اللسان، مفسد باطل ادیان، علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹسا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اور فرماتے ہمارے اعلیٰ حضرت وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرف پہ سامنا عرب کے مہمان کے لیے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لندرانی، کہیں تقاضے اتصال کے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اور یہ دو شعر آپ دیکھیے گا میں آپ تک لے کر کے آیا ہوں کہ مصر والا نہ طور والا ہے، مصر والا نہ طور والا ہے، اپنا آقا تو نور والا ہے۔ سبحان اللہ۔ منصفی کیجئے چٹائی پر، یہ طریقہ حضور والا ہے۔ اور میں دو شعر پڑھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ آپ معنی خیز اور معقول اشعار سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ دو شعر کے ذریعے میں آپ کی تفہیم کا جائزہ لے رہا ہوں کہ وہ منتہا سے جو آگے گزر گئے ہوتے سبحان اللہ۔ تو جبریل کے ہاتھوں سے پڑ گئے ہوتے، وہ آسمان پر تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشقان مدینہ کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی یہ خوبصورت سی بزم جشن عید میلاد النبی، جس میں ہم سارے تمام لوگ حاضر ہیں اور جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے دامِ درم قدم سخنے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور گھر جانے سے پہلے ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے خاندان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فاضل بریلوی نے نعتیں لکھی ہیں اور شعراء اکرام کی بہت لمبی لسٹ ہے۔ یہ نعتیں لکھنا اور پڑھنا کوئی نئی بات نہیں، نیا طریقہ نہیں، بہت پرانا طریقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب پیارے نبی کے چہرے کا ذکر کیا تو اعلیٰ حضرت نے عرض کیا لم یات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تلے سب سوہے تجھ کو شہے دوسرا جانا۔ ایک مقام پہ فرمایا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ایک مقام پہ فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کمال ہو اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام نہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے پیارے نبی کی نعتیں لکھی ہیں۔ اب آئیے رسول کو دیکھیے، کرم نبوی کو دیکھیے، زمانہ مصطفیٰ کو دیکھیے، پیارے نبی کے پیارے صحابی کو دیکھیے، حضرت حسان بن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے آقا کو نعتیں سنائی ہیں اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
सिलसिले में एक सहाबी का अकीदा पेश कर रहा हूँ। हजरत हसन एक जलील कद्र सहाबी है और आका की बारगाह में हाजिर है और हाजिर होकर अर्ज कर रहे हैं, मेरे आका, मेरी माँ, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। आका देखने की बात तो अलग रही, किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। मैं सहाबी का अकीदा पेश कर रहा हूँ, किसी वहाबी का अकीदा नहीं। सहाबी ने कहा, आका मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। वो अजमल मिन कलम निसाओ, आका देखने की बात तो अलग रही, किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। चैलेंज कर दिया कि इस दुनिया में किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। अब तवज्जो करना, ज़हन साज़ी कर रहा हूँ आपकी और खुद को तैयार कर रहा हूँ। अब अगर कोई खड़ा हो जाए और एतराज करे, ए मुइन अहमद कादरी, हजरत हसन ने पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखा, फिर उन्होंने ये दावा कैसे कर दिया कि या रसूल अल्लाह, इस कायनात में किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना ही नहीं। गौर करना जुमला मुतालिमीन और सामईन और सामईयात, अगर एतराज करने वाला एतराज करता है, हजरत हसन ने मक्का के लोगों को देखा, हजरत हसन ने मदीने के लोगों को देखा, हजरत हसन ने इराक के लोगों को देखा, हजरत हसन ने ईरान के लोगों को देखा, हजरत हसन ने फलस्तीन, लबनान, मिस्र, मुल्क शाम के लोगों को देखा। एतराज करने वाला एतराज करेगा। हो सकता है मक्का में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत ना हो सकता है मदीने में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत ना हो सकता है ईरान में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत ना हो। एतराज करने वाला एतराज करेगा। हजरत हसन ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा, पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा, तुर्किस्तान के लोगों को नहीं देखा, इंग्लिस्तान के लोगों को नहीं देखा, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मॉरिशस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के लोगों को नहीं देखा, एशिया के लोगों को नहीं देखा, यूरोप के लोगों को नहीं देखा। एतराज करने वाला एतराज करेगा। हो सकता है हिंदुस्तान में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है पाकिस्तान में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है अमेरिका में की वादी में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो। तो गौर करना पड़ेगा। उदयपुर के सुन्नी भाइयों, अगर एतराज होगा तो मुईन अहमद कादरी जवाब देगा। मेरे प्यारे नबी ने शब-ए मेराज में ताहिर सिदरा से पूछा था, बुलबुल सिदरा से पूछा था, जिब्रील अमीन से पूछा था, रूहुल अमीन से पूछा था, ए जिब्राइल तुमने मक्का के लोगों को भी देखा है, ए जिब्राइल तुमने मदीने के लोगों को भी देखा है, तुमने मशरिक और मगरिब के लोगों को देखा है, इराक और ईरान के लोगों को भी देखा है। ए जिब्राइल तुम बताओ, क्या तुम्हारी आंखों ने इस कायनात में मुझसे अच्छा किसी को देखा है, या मेरी तरह किसी को देखा है, या मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है? तो जिब्राइल ने नबी के कदम को चूमा और चूम कर कहा था, या रसूल अल्लाह, कल्लमतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लमरा मिस्ला मोहम्मद, लमरा मिस्ला मोहम्मद, लमरा मिस्ला मोहम्मद। आला हज़रत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक पाया। सुभान अल्लाह। तो हमारे आका लाजवाब है, हमारे आका की आंखें लाजवाब है, पेशानी लाजवाब है, सूरत लाजवाब है, सीरत लाजवाब है, तलवा लाजवाब है, जलवा लाजवाब है, फर्श पे चलना लाजवाब है, अर्श पे जाना लाजवाब है, गुफ्तार लाजवाब है, रफ्तार लाजवाब है। लेकिन हुस्ने मुस्तफा देखने के लिए मोहब्बत की नजर चाहिए। बोलिए कैसी नजर? मोहब्बत की नजर। अदावत वाली नजर नहीं, इनात वाली नजर नहीं, तासुब और हसद वाली नजर नहीं, मोहब्बत वाली नजर चाहिए। बादशाही वक्त ने लैला को बुलाया, बादशाह ने लैला को बुलाया और बड़ी गौर से देखा और देखने के बाद कहा,
لیلا تجھ سے بھی اچھی اچھی لڑکیاں میرے شہر میں رہتی ہیں، میرے ملک میں رہتی ہیں، تجھ سے بھی اچھی اچھی لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے، تیرے اندر کوئی خاص بات نہیں، خاموخواہ شہزادہ قیس مجنون بن گیا، تیرا دیوانہ بن گیا، تیرے اندر کوئی خاص بات نہیں۔ تو لیلا بولی ہاں بادشاہ، یہ بات صحیح ہے کہ مجھ سے بھی اچھی اچھی لڑکیاں آپ کے شہر میں ہیں، آپ کے ملک میں ہیں، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ جن آنکھوں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ مجنون کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اگر مجھے دیکھنا ہو تو مجنون کی آنکھیں لے کر آئیے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اللہ معلومی علی رحمہ اس مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں دنیا والوں، اگر حسن لیلا دیکھنا ہو تو مجنون کی نظر چاہیے، حسن مصطفیٰ دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی نظر چاہیے، تو محبت سے بولیے ہمارے آقا لاجواب ہیں، ہمارے آقا کی طرح کوئی نہیں، ہمارے آقا کی طرح کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم مومنوں کی ماں آقا کی بارگاہ میں حاضر تھی اور عرض کر رہی تھی، حضرت عائشہ یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، حضرت یوسف کے حسن کے بڑے چرچے ہیں۔ یہ واقعہ پہلے ہوا، اس کے بعد جو حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں اے لوگوں، لوگ جو یوسف علیہ السلام کے حسن کی باتیں کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، خدا کی قسم اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو دل چیر کے رکھ دیتی۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، تو وہ جو ہے منہ میں پردہ باندھ کے چلتے تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ تو مصر کی عورتوں نے جناب زلیخا کو تانا مارا، ان کی بیوی کو، کہ تو جو ہے غلام کے محبت میں غلام سے عشق کر بیٹھی، اور وہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، عورتوں کی طرح وہ منہ میں کپڑا ڈال کے چلتا ہے۔ تو جناب زلیخا نے کہا وہ منہ میں کپڑا اس لیے ڈال کے چلتے ہیں تاکہ تم خیریت سے رہو۔ کتنے خوبصورت تھے۔ تو وہاں کی جو عورتوں نے جب تانا مارا کرتی تھی، ایک مرتبہ جناب زلیخا نے کہا کہ شاید تم نے میرے یار کا جمال دیکھا نہیں، اگر دیکھ لو گی تو تانا مارنا بھول جاؤ۔ جب عورتوں نے سنا کہ واقعی ایسا ہے تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب زلیخا مان گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تمہاری شرط مانتی ہوں کہ میں یوسف علیہ السلام کو تمہیں دکھاؤں گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب تم دربار میں آنا اپنے ہاتھ میں ایک چھری لے کر کے آنا اور ایک ہاتھ میں نیبو۔ جب یوسف علیہ السلام تمہارے سامنے سے گزریں گے تب تم چھری سے نیبو کاٹنا، تب تم چھری سے نیبو کاٹنا شروع کر دینا۔ تاریخ گواہ ہے، اتہاس ساکھی ہے، پورا بازار مصر اس تاریخی واقعے کا گواہ بن رہا ہے کہ جب وقت آیا، دربار لگایا گیا، عورتیں سب اکٹھا ہو گئی، وقت ہوا، جناب زلیخا نے اپنے یار سے کہا میرے یار آ جائیے، چہرہ دکھا دیجئے، جلوہ دکھا دیجئے۔ قرآن کہنے لگا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہ جب جیسے ہی دیکھا ہے اس نور والے کو، جیسے
छुरी ने पहले नींबू को काटा, औरतें तक रही है, नींबू कट गया, औरतें तक रही है, गोश्त कट गया, औरतें तक रही है, हड्डी कट गई, औरतें तक रही है, उंगली जुदा हो गई। खुदा की कसम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो हुस्न था कि जिन्हें देखकर औरतें अपनी उंगलियां काट लिया करती थी, लेकिन मदीने वाले की बारगाह में मेरे मुस्तफा का वो नमकीन हुस्न है कि जिन्हें देखने के बाद नहीं, सिर्फ उनका नाम सुनकर औरतें नहीं बल्कि अरब के मर्द अपनी गर्दनें कटवाने के लिए हज़रत आयशा आका की बारगाह में मौजूद है और अर्ज़ कर रही, मेरे आका, मेरी माँ मेरे बाबा के कदमों पे कुर्बान। हज़रत यूसुफ के हुस्न के बड़े चर्चे हैं, इतने चर्चे हैं कि मिस्र में औरतों की उंगलियां कट गई, तकलीफ का एहसास ना हुआ, छुरी चलती रही, तकलीफ का एहसास ना हुआ, उंगली जुदा हो गई, तकलीफ का एहसास ना हुआ, खून बहता रहा, तकलीफ का एहसास ना हुआ। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं पा रही हूँ। आका ने जब ये बात को सुना तो एक दिलनवाज तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया, ए आयशा, मैं अपने हुजरे में जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद आवाज दूंगा तो तुम भी आ जाना। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, मैं अपने हुजरे में जाता हूँ, आवाज दूंगा तो तुम भी आ जाना। अब आका हुजरे में तशरीफ ले गए और थोड़ी देर के बाद फरमाया, आयशा अंदर आ जाओ, आयशा अंदर आ जाओ, आयशा अंदर आ जाओ। अब हजरत आयशा जैसे ही अंदर गई और बहुत जल्दी निकल कर बाहर आ गई तो पीछे पीछे इमामुल अंबिया आ गए, पीछे पीछे मेराज के दूल्हा आ गए, पीछे पीछे फरमारवाए कौनैन आका आ गए, पीछे पीछे हाकिम अब्दुल समावात आ गए। और आका ने एक दिन नवाज तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया, ए आयशा, इतनी जल्दी हुजरे से निकल कर तुम क्यों आ गई हो? थोड़ी देर और रह जाती तो क्या हो जाता? तो हजरत आयशा का जवाब सुनो। हजरत आयशा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, जब मैं हुजरे में गई तो आपके चेहरे से इतना नूर निकल रहा था, इतना नूर निकल रहा था कि पूरा हुजरा चमक चमक रहा। मैं डर गई कहीं मैं जल के राख ना हो जाऊं। आका ने फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ताला ने मेरे चेहरे पर अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं। उन पर्दों में से एक पर्दा मैंने हटाया था तो हुस्न और जमाल का आलम ये था, सारे पर्दे हटा दिए जाए तो जमाले मुस्तफा का आलम क्या होगा? हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वक्त कर जन्म के बिछड़े गले मिले। तो हमारे आका लाजवाब है, हमारे आका की तरह कोई नहीं। अभी आखिरी वाकया मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद बात खत्म, ठीक है? तो मोहब्बत से बोलिए, या नबी, दोनों या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, बोलिए, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। जंगे खंदक के मौके पर काफिरों का एक बहुत बड़ा पहलवान था, नाम था उसका अम्र बिन अब्दे बुद। 1000 पहलवानों से अकेला मुकाबला करने की क्षमता, कुव्वत, सलाहियत, इस्तिताअत, महारत रखता था। अरब में कोई उसके मद्दे मुकाबिल नहीं था, अरब में कोई उसके मद्दे मुकाबिल नहीं था। लश्कर इस्लाम से मुकाबले के लिए आया था वो सड़ा हुआ पहलवान, घोड़े को एक लगाकर खंदक कूद कर मैदान में आया और ललकारा, हल भी मुबारिक है कोई मुसलमानों में ऐसा पहलवान जो मुझसे मुकाबले के लिए मैदान में निकले। अब आका ने लश्कर इस्लाम का जायजा लिया, सबकी निगाहें झुकी हुई थी क्योंकि सारे सहाबी जानते थे कि ये अकेला पहलवान 1000 पहलवानों से मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, कोई आगे ना बढ़ा। तब तक कि उसने दूसरी बार मुकाबले की दावत दी, हल भी मुबारिक है कोई शहज़ोर, है कोई जाबाज जो मुझसे मुकाबले के लिए मैदान में निकले। आका ने फिर लश्कर इस्लाम का जायजा लिया, सबकी निगाहें झुकी हुई हैं और सारे सहाबी अपने नबी के हुक्म के मुंतज़िर हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तब तक के तीसरी बार काफिर ने मुकाबले की दावत दी, हल भी मुबारिक है कोई जाबाज, है कोई शहज़ोर जो मुझसे मुकाबले के लिए मैदान में निकले। उदयपुर के नौजवानों, तीसरी बार जब मुकाबले की दावत दी तो दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर, शेर खुदा
पहना दिया और हाथ में शमशीर जुल्फ़िकार दे दिया और फरमाया प्यारे अली जाइए, मैंने आपको खुदा के हवाले कर दिया और इस आदमी को आपके हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदर करम पूरी शान शुजाअत के साथ मैदान जंग में चले तो मैदान की फजाओं में ये आवाज गूंज रही थी कि शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। सुभान अल्लाह। कि शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। रंग एक तरफ चरखे कौन कांप रहा है। शाह मर्दान शेर यज़दान कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। हज़रत अली उस पहलवान के करीब पहुंच गए तो वो जो पहलवान काफिर था उसने मुस्कुराकर कहा, ए अली क्या तू मुझे जानता नहीं, मेरी बहादुरी की धूम शाम और इराक में है। तो हजरत अली ने फरमाया, ए पहलवान क्या तू मुझे जानता नहीं, मेरी बहादुरी की धूम ज़मीन व अफलाक में है। पहलवान ने कहा, आज तक मुझसे मुकाबला करने वाला जिंदा बचकर नहीं जा सका है। हजरत अली ने फरमाया, बकवास बंद कर, सम्मतनी उम्मी हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है और शेर का काम होता है चीर देना, फाड़ देना, हलाक कर देना, बर्बाद कर देना। अब हजरत अली के ये चंद जुमले सुनो तवज्जो से। हजरत अली ने फरमाया, एक काफिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई गुलामाने नबी को ललकारने की? अरे तूने सोच कैसे लिया कौमे मुस्लिम से जंग करने के बारे में? अरे क्या तू जानता नहीं हम कौमे मुस्लिम को कौम है कि अगर हमारे नबी इशारा कर देंगे तो दश्त और दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। हजरत अली ने फरमाया, मुझे गौर से बेगौर से मेरी आंखों में जलवे हुस्ने जलवे मुस्तफा है, मेरी पेशानी में सजदे की चमक है, मेरे सीने में मदीने का चराग रोशन है, मेरे हाथों में कुव्वत रब्बानी काम करती है। ए पहलवान, मेरे नजदीक तेरी हैसियत एक मच्छर से ज्यादा है। सुभान अल्लाह। तू मेरे नजदीक एक मच्छर और मक्खी से ज्यादा हैसियत और ताकत नहीं रखता। जैसे गजब का पुतला बन गया काफिर, गुस्से में लाल पीला हो गया काफिर, तलवार से वार किया, आपने वार की काट की, नेज़े से वार किया, आपने वार की काट की, बंशियों से वार किया, आपने वार की काट की, कमंदो फाड़ने की भी कोशिश की, शेर खुदा ने कमन भी तोड़ा। अब हजरत अली ने पलटकर नबी की मनमोहनी सूरत देखी, आका दुआ कर रहे थे, ए मौला अली को कामयाबी अता फरमा, ए मौला अली की कामयाबी में तेरे महबूब की कामयाबी है, ए मौला अली की कामयाबी में इस्लाम की कामयाबी है, ए मौला अली की कामयाबी में दीन की कामयाबी है। अली ने नबी का चेहरा देखा है, शमशीर हैदरी उठ गई, फजा में लहराई और बोला, अली ने फरमाया, ए काफिर अपने आप को संभाल ले, ये वो तलवार है कि मैं अगर अपने नबी का नाम लेकर पहाड़ पे मार दूं तो पहाड़ भी ले जाएगा। सुभान अल्लाह। तलवार चली, सर कटा, गेंद की तरह उड़ा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मसरत शाहरवानी के साथ हजरत अली अशकबार है और आका की बारगाह में आ गए हैं, खुशी के आंसू उनकी आंखों में है। जब आका की बारगाह में आए तो आका ने एक बार फिर उनकी पेशानी चूम ली और फरमाया, प्यारे अली बताइए कि जब आप उस पहलवान से मुकाबला कर रहे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे? तो हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने मेरी पेशानी चूम ली थी मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि अरब के सारे पहलवान एक तरफ होते और तालिब का बेटा अली यानी आपका गुलाम अकेला दूसरी तरफ होता तो सबको मैं अकेला जहन्नम में पहुंचा देता, सबको गाड़ी की तरह काट के रख देता। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, शेर शमशीर जंग शाह खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत के लाखों सलाम। सुभान अल्लाह।